예, 우리 하나님 말씀 함께 보면서 강의 시작하도록 하겠습니다. Sekarang mari kita mengawali dengan membaca ayat Alkitab 예, 요한복음 성경 14장의 말씀이 되겠습니다. dari Yohanes pasal 14 ayat 6. 15절 16절 Verse 15, 16. 5절 6절 Sorry. Yohanes pasal 14 ayat 5 dan 6. 우리 함께 Mari kita baca 합독합니다. John bersama-sama. 14, 5 and 6. Let's read all together. Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Amen. 여러분 늘 여러분 잘 하고 있죠. 구원의 길. Now you are doing Sekarang the way saudara of sudah salvation belajar well. tentang jalan keselamatan. 예, 오늘 첫 강의는 구원의 길입니다. The first lecture, that is the way of Dan salvation. judul dari materi pertama adalah jalan keselamatan. 구원의 길을 여러분이 어떻게 하느냐가 굉장히 중요합니다. How do you do Bagaimana the way of saudara salvation is very important. Menjelaskan jalan keselamatan itu sangat 구원의 길은 penting. 뭐 그냥 내가 구원의 길을 한다 이게 중요한 게 아니고 구원의 길을 통해서 오직 한 길을 찾아내요. Doing the way of salvation itself is not Menggambar jalan important, but keselamatan through itu this, you should sendiri find out tidak the terlalu only penting. one way. Tetapi 다른 melalui 길이 없다. jalan 이걸 keselamatan, You should saudara find harus out menemukan that there's no other way. satu-satunya jalan. Saudara harus menemukan tidak ada jalan lain. 구원의 길이 여기저기 있는 게 아니고 오직 한 길밖에 없다. Man should receive Manusia harus salvation menerima through keselamatan, God. There's no tetapi other masalahnya ways tidak there ada is, jalan but lain only one way. dan hanya ada satu You jalan. should find out this. Saudara harus temukan hal ini melalui menggambar jalan So Jesus keselamatan. said today, Oleh sebab itu hari ini Tuhan Yesus berkata, Jesus himself said, Tuhan "I'm Yesus the sendiri way and berkata, the truth "Akulah and the life." jalan dan kebenaran dan hidup." 아버지께로 올 자가 없다 이렇게. He said, Dia "No katakan, one comes tidak to ada yang Father seorang pun except yang through me." datang kepada Bapa 그래서 kalau 여러분 tidak melalui Aku. 반드시 구원의 길을 통해서 오직 한 길밖에 없구나를 찾아내야 됩니다. So through the way of Sehingga salvation, melalui you jalan should keselamatan, find out saudara there's harus only menemukan one way. 이게 bahwa 굉장히 hanya ada This satu is very jalan. important. Ini sangat penting. 왜냐하면 지금 많은 종교에서도 이 구원을 설명을 한단 말이죠. Why even other Kenapa? religions, they Karena explain bahkan the salvation, agama lain they pun talk about the mereka salvation. menjelaskan tentang 불교고 keselamatan 쪽에서는 bagi agama 수행과 mereka 오름을 sendiri. 통해서 열반에 이룰 수 있다 이렇게 얘기하기도 하죠. In the Buddhism, Kalau their dalam effort and agama their, Buddha, the meditation, Usaha they can mereka have dan salvation. melalui meditasi mereka dapat mencapai keselamatan. 교수들마저도 예수 외에도 길이 있고 구원이 있다라고 설명하는 분들도 들어 있습니다. Even inside Bahkan seminary di school, dalam sekolah the teologi theologians, pun there are some theologians ada who beberapa says teologi even there is yang a way of mengatakan salvation bahwa except Jesus ada Christ. jalan keselamatan lain selain Yesus 오직 Kristus. 예수님만이 그 길이다라고 얘기하는 겁니다. But Tetapi the Bible tells Alkitab us menyatakan only bagi the kita only Jesus bahwa is the way. hanya melalui Yesuslah 구원의 ada 길을 통해서 keselamatan. 여러분이 가장 중요한 게 뭐냐? 오직 한 길을 찾는 게 구원의 길을 하는 이유예요. The most important thing Hal to yang doing paling the way of penting ketika salvation, saudara that menggambar is jalan find keselamatan out the adalah only supaya way saudara of salvation. menemukan dan menyadari 많은 satu-satunya 사람들이 jalan untuk 행복해지려고 keselamatan. 노력하잖아요. Many people try Banyak to be orang happy. berupaya 여러분도 untuk 행복해지고 berbahagia. 싶잖아요. You also want to be happy. Saudara juga 행복하고 mau 싶어요? bahagia kan? Aren't you be happy? 예, 다 Apakah kita 행복하고 싶어요. bahagia? Many people want to be happy. Banyak 우리가 orang ingin bahagia. 행복하려고 노력하고 공부하고 돈 벌고 하는 거거든요. Why even they Kenapa? study, they work is for happiness. Kenapa kita belajar dan 근데 이 bekerja 행복이라는 게 adalah untuk 마음대로 kebahagiaan. 오는 거잖아요. But happiness Tetapi doesn't come kebahagiaan according to tidak my datang effort or mine. bagi kita 사람들은 berdasarkan 행복하려고 usaha-usaha 노력을 kita itu. 행복이 마음대로 오지가 않아요. Even they try to Meskipun be happy, orang-orang but berupaya the untuk bahagia, tetapi kebahagiaan itu tidak mereka 유럽은 나라는 capai. 모르겠는데 우리가 있는 이 한국에는 전 세계적으로 자살률이 가장 높아요. I don't know Saya about tidak your tahu country, tentang but, negara saudara, here in tetapi Korea I'm kalau di living, Korea di mana saya the tinggal, suicide
the suicide peristiwa rate is bunuh most diri high. itu sedang meningkat. 정도에 한 명씩 자살해 죽거든요. 50분. Even every 50 Bahkan minutes, one person dalam commits setiap suicide. 50 menit ada satu orang yang bunuh So diri many di people negara are kami. dying through the suicide. Dan banyak orang yang binasa yang mati karena bunuh diri. Because of a corona pandemic, many Bahkan people karena died in Korea pandemi also. corona, banyak orang mati juga di Korea. But the number Tetapi of jumlah death orang is yang lower mati than the, karena corona number of the itu malah suicide. lebih rendah dibanding orang yang mati karena bunuh diri. There's no one, oh today I'm so happy so I will Karena die. tidak ada seorang pun yang merasa bahwa hari ini saya sangat bahagia sehingga saya mau mati hari ini. Tidak ada seperti itu kan? There's not that kind of person. Apakah orang yang berbahagia mau bunuh diri? Tidak ada orang yang seperti itu kan? Tetapi karena kesulitanlah orang-orang bunuh diri. Tetapi Alkitab nyatakan bagi kita alasan akan hal itu. Saudara harus tahu tentang Kejadian pasal 3, Kejadian pasal 1 ayat 2 dengan sangat baik. Bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini, Tuhan menciptakannya melalui firman-Nya. Tetapi Alkitab menyatakan Kejadian 1 ayat 2 ada kegelapan, kekosongan, dan kekacauan di muka bumi ini. Dan Alkitab sudah menyatakan bagi kita pribadi yang menyebabkan hal ini. Orang-orang masuk ke dalam kegelapan, kekosongan, dan kekacauan sehingga mereka bunuh diri. Banyak orang ketika mereka katakan tentang kebahagiaan, mereka berpikir bahwa ketika mereka sukses, maka mereka dapat bahagia. Orang-orang berpikir jika mereka terkenal ataupun mereka memiliki banyak uang, maka mereka bahagia. Kita melihat banyak contoh orang seperti ini. Tetapi suatu hari, orang yang sangat sukses itu ataupun aktor itu ataupun artis itu, mereka bunuh diri. Padahal mereka sudah sukses, mereka sudah terkenal, mereka punya banyak uang, tetapi suatu hari mereka malah kecanduan narkoba. Saudara harus berpikir kenapa hal seperti ini terjadi. Karena kita tidak tahu seperti apa manusia mula-mula. Dan saudara harus temukan hal itu. Before I know God, I didn't know what is man. Sebelum saya mengenal Tuhan, saya harus tahu apa itu manusia, seperti apa itu manusia. Dulu sebelum saya mengenal Tuhan, saya mengerjakan pekerjaan saya dengan sangat rajin. Dan melalui bisnis saya memiliki kekayaan. Tetapi anehnya saya tidak berbahagia. Dan saya tidak mengerti manusia itu apa. Saya belum menemukan untuk apa saya harus hidup. Sehingga saya pun hidup dalam kegelapan, kekosongan, dan kekacauan. Sehingga meskipun saya berupaya keras, tetapi saya tidak dapat bahagia. Di tengah-tengah hal itu, suatu hari saya mulai percaya kepada Yesus. Itu artinya saya mulai mengenal Tuhan.
해결받겠구나 해서 굉장히 제가 교회를 열심히 신앙생활한 적이 있어요. If I know God, then Jika my saya problem will be mengenal solved. Tuhan, So maka I attended the church. masalah saya akan selesai. Saya berpikir seperti itu sehingga saya mulai pergi ke gereja dengan 행복해지지 sangat rajin. 않고 계속 문제가 있는 거예요. But Akan happiness tetapi, didn't come to me, but kebahagiaan instead of that, belum juga datang so many kepada saya, problems arise continually. melainkan semakin banyak masalah yang saya hadapi. 내가 가지고 있던 이 모든 것이 다 빼앗겼단 말이에요. The only reason I attended Alasan church kenapa saya diligently, pergi ke gereja even dengan my sangat fame, rajin my money was, plundered. 그런데 하나님은 adalah 나를 supaya saya 행복하게 lebih 만들어주셨다. bahagia, lebih God terkenal didn't dan make me happy. lebih memiliki banyak uang. 뭐지? 이제 Tetapi 이래 됐어요. anehnya, What is it? Tuhan tidak membuat saya 뭐가 bahagia. 잘못됐지? What is wrong? Saya 모르겠는 berpikir 거예요. apa yang I salah. didn't know. 그래서 Saya 이제 tidak tahu apa yang 교회 salah. 가도 안 되는 겁다 이래 생각했어요. So at the time I Dan thought pada saat itu even saya the berpikir church bahwa didn't give me the oh answer. berarti gereja pun tidak memberikan kebahagiaan bagi saya. So I have a holidays. Dan pada akhirnya saya berlibur dari pergi ke gereja. Yeah, I said to my pastor, Saya katakan Pastor, kepada I pendeta won't saya have waktu itu, vacation if in pendeta, attending the church. saya mau berlibur dari datang ke At the gereja. time I was a lay leader at that church. Padahal pada waktu itu saya adalah seorang majelis di gereja. 이 집사님이 시험 들었다면서 전 성도가 기도해야 된다 이라는 거예요. At the time my Pada saat pastor itu, said, pendeta okay, saya Deacon katakan, Lee was fall into temptation, so trial, so all our congregation should pray pendeta for him. katakan bahwa 나는 그게 아니거든요. Diaken Lee sedang jatuh dalam pencobaan sehingga semua jemaat kita 나는 harus 진짜 mendoakannya. 인간이 뭔지, Jadi 진짜 kebahagiaan 행복이 itu 뭔지를 tidak saya 찾으려고 dapatkan 하나님을 di gereja. 찾았는데 그걸 못 찾은 거예요. 지금. I really want to Saya find benar-benar out ingin what is menemukan meant, what is happiness. siapakah Because of manusia this, dan I apakah tried to kebahagiaan look up, itu. but I couldn't find Dan the karena answer. itu saya berupaya 저가 untuk 섬겼던 그 mencari 교회가 Tuhan, tetapi tidak ada 예수가 jawaban. 그리스도라는 얘기를 안 하냐 하고 있어요. Then the church Lalu, I attended, gereja that yang church saya doesn't talk about datangi, Jesus is Christ. No, they tells us that church apakah tells gereja itu us tidak that katakan Jesus bahwa is Yesus Christ. adalah Kristus? 그래서 여러분, Tidak, gereja itu 저는 어느 날 katakan kepada kami bahwa And then one Yesus day I adalah realized Kristus. 제가 Tetapi 가지고 suatu 있는 hari 믿음이 saya menyadari hal ini, 예강 믿음이라는 걸 알았어요. The faith I have bahwa is not a iman yang saya constant faith. miliki 중 믿음인 거야. itu bukanlah Just, iman believing sejati. in me. 이거도 좋고 저거도 좋고 다 좋은 거지. 이제. Okay, I think it Saya is berpikir okay. That is bahwa, okay. That kind of faith. 제가 oh hal ini tidak apa-apa, hal seperti And itu tidak also, apa-apa. I have Saya hanya memiliki complicated faith. iman yang seperti itu. 이걸 갖고 있으니까 Juga saya 진짜가 memiliki 감사하게 iman 되는 yang 거예요. With this kind of faith, I couldn't see the real iman yang 하나님이 주실 tercampur. 이유가 없잖아. Artinya dengan iman seperti ini saya tidak God, dapat it is, menyadari he has no apa reason yang to give me sejati. the real one. 이런 Sehingga 믿음을 dari 가지고 sudut 있는 pandang 사람은 Tuhan tidak ada alasan untuk memberikan hal yang sejati itu bagi saya. The vague faith Jadi, and then also complicated faith. 뭐 교회 다니는 Banyak orang yang 사람들이 memiliki 90% iman yang salah dan iman yang tercampur. I think mostly 90% people who attend the church Dan saya is berpikir like this. kebanyakan, mungkin sekitar 90% orang yang datang ke gereja memiliki iman 내가 seperti 그랬으니까. ini. Okay. Even I myself was Bahkan, like that. So Saya I think sendiri many seperti people is ini, the same sehingga with saya me. berpikir bahwa pasti banyak orang juga seperti saya. 청년부 맡은 사람이에요. Yeah. In 3 years, Dan I selama became 3 the, tahun, representative of the youth. 얼마나 제가 setelah 열심히 3 tahun 다른 saya 사람들이 pergi 좋은 ke 사람. gereja, saya You can ditunjuk imagine how menjadi diligently I did in the church, pemimpin and in uh, others' eyes, I was the pemuda man of di faith. gereja. I looked at the man of faith in that church. Jadi coba saudara bayangkan betapa rajinnya saya datang ke gereja. Bahkan orang lain melihat saya seperti itu. Padahal So saya you tidak should seperti have itu. the real faith, not outward Saya tidak faith. memiliki iman yang 이걸 seperti 가질 itu. 때는 Oleh sebab itu, 뭘 못 이기는가? kita harus benar-benar 사단의 memiliki 공격을 iman 못 yang sejati. When you have outline faith and the complicated faith, at that time you can win over the Satan. 사단이 속이는 속임수에 Ketika saudara 절대로 memiliki 이길 수 iman yang You never, tidak palsu, you iman never yang be tidak won tercampur, over the
maka saudara dapat menang atas setan. Saudara dapat melihat bagaimana cara permainan setan, sehingga saudara tidak mudah tertipu dalam setiap If you have this kesempatan. kind of outline faith and complicated faith, 어디에 빠지느냐? 율법 Tetapi 주의에 jika saudara hidup dalam iman yang salah dan iman yang tercampur, maka saudara dapat hidup dalam it is not legalisme, your intention, but because you just have outline dan itu faith, bukan complicated keinginan faith, saudara because of memang, that you have no choice tetapi but to hanya fall karena into this. iman saudara yang seperti itu, maka saudara dengan mudah Why? jatuh dalam God's law pencobaan. is very good, 근데 nice. 율법을 통해서 하나님을 발견하고 복음을 발견해야 되잖아요. But through the law, we should find out God Sebenarnya and hukum God's Tuhan, hukum Taurat 그런데 itu 이 율법주의에 sangat 탁 baik, 빠지면 tetapi 저 melalui 집사님이 hukum 왜 Taurat 저러지? kita harus dapat But when melihat we fall kepada into legalism, Injil. then, we see Tetapi they jika are kita the jatuh evil and ke then, dalam why legalisme that deacon dan do kita like melihat that? orang lain, kita akan menghakimi, oh kenapa Why orang my itu pastor berbuat he did seperti like itu, that way? oh kenapa 율법주의에 pendeta itu 빠져요. berbuat seperti itu. Because we fall into the legalism. Ini adalah karena 여기 kita 다 terjatuh 빠집니다. 저절로. dalam Naturally, legalisme. you have no choice but to fall into legalism. Dan 여러분, pada 이걸 갖고 dasarnya 있으면 memang kita 교권 pasti jatuh dalam If you fall legalisme. into this kind of faith, then you Jika have no kita choice but jatuh to dalam fall into iman yang the church seperti ini, authority. iman legalisme, 여러분은 maka kita akan 신학생이잖아요. berpusat You are kepada seminary otoritas student. gereja. 앞으로 여러분이 Saudara 교회를 adalah 세우고 mahasiswa 교회를 teologi 이끌어갈 akan, 지도자들이 될 사람이에요. You are the dan future saudara leaders adalah of the church. pemimpin masa depan 여러분, dari 여기에 gereja 빠지면 yang ada 큰일 saat 납니다, ini. 교권주의. But if you fall into Tetapi jika uh, saudara terjatuh the di dalam the church authority ideology, dalam every time, ideologi yang you berpusat will kepada be in otoritas crisis. gereja, maka 그러면 사단의 pasti saudara berada di dalam At that krisis. moment, you cannot win over the Satan's attack. Maka pada saat itu saudara tidak dapat menang atas serangan setan. 종교인이 딱 돼버려. 종교인. And then you will become the religious person. Saudara akan menjadi orang yang beragama, sekedar beragama saja. You will be changed, one of the person who serve the religion. Saudara akan berubah menjadi salah satu orang yang melayani Just you attend agama. the church, but you are just a religious Saudara person. memang datang ke gereja, tapi saudara hanya sekedar menjalankan agama saudara. 여러분이 이렇게 Dan pada 되려고 된 게 dasarnya 아니고 이런 manusia 믿음을 갖고 있기 itu 때문에 seperti 이렇게 된 ini. 거예요. It is not your intention. Ini bukan but keinginan because saudara, because you have this tetapi kind of hal faith ini that you terjadi naturally leads you to karena believe. iman saudara yang salah itu sehingga secara alami mengarahkan saudara untuk hidup seperti ini. 오직 그 길을 찾아내야 돼요. So while you are Sehingga attending ketika this saudara seminar, belajar you di should sekolah find out teologi ini, the saudara only way harus is God menemukan is God. satu-satunya jalan yang Tuhan There's berikan bagi no kita, other way. dan tidak 그래서 ada 여러분, jalan lain. 여러분 혹시 대강 믿음, 섞인 믿음 갖고 있으면 싹 버리시고 오직 믿음 되기 바랍니다. If you Jika have saudara outline memiliki faith or iman yang complicated salah faith, atau then iman yang please tercampur, throw away those and then maka please tolong hold the buanglah only iman yang seperti itu dan 굉장히 berpegang 중요해요. hanya kepada It is very satu-satunya important. jalan. 구원의 길을 통해서 Ini 여러분이 sangat penting. 대강 믿음이 뭔지, 섞인 믿음이 뭔지, 율법, 교권, 종교가 뭔지를 찾아내는 거예요. Through the way of Melalui salvation, menggambar you jalan should keselamatan, find out saudara what harus is the menemukan legalism, what apa is itu the church legalisme, authority, apa what itu is the otoritas gereja, religion, dan and apa also, itu you should hidup find out beragama. outline faith and complicated faith. 예, Saudara harus 이스라엘 menemukan 백성들이 iman yang 대강 palsu, 믿음, 섞인 믿음 iman yang 갖고 salah, 애굽 땅에 가가지고 dan iman 교회를 yang 벌여줬어요. tercampur. Israelites, they have the outline faith Orang and Israel, mereka memiliki complicated faith. iman yang salah dan So they, iman yang tercampur became ini, the slavery. 야, dan 그것도 400년 akibatnya mereka They menjadi became the budak. slave for 400 Mereka years menjadi in budak Egypt. selama 그래서 400 tahun 하나님이 di 모세를 Mesir. 통하여 출애굽기 3장 18절에 오직 복음을 전달시켜 줍니다. So through Sehingga Moses, melalui God Musa, delivered the Tuhan only faith memberikan to iman 그래가지고 sejati 10가지의 bagi 어마어마한 mereka, 기적을 체험하고 출애굽하잖아요. So they experienced supaya the mereka 10 miracles and they mengalami exodus from Egypt. 7 mujizat atas 이게 안 10 바뀌는 mujizat 거예요. atas 10 But tulah. their, outline faith and also the mixed faith didn't change. Tetapi anehnya, iman palsu mereka dan iman yang With those kind of tercampur things, they itu cannot do the word tidak evangelization. mereka buang, masih mereka miliki. 세상 임금이라고 얘기하잖아요.
John 16:11 it Dan says Yohanes that pasal Satan 16 is ayat the 11 prince of katakan, this setan world. adalah 구존자를 penguasa 사단이라고 dunia ini. We say this being the Satan. Kita katakan dia adalah setan. 광야 40년 동안에 오직 복음되도록 만드는 거예요. So because this God Dan lead karena them hal to the inilah wilderness and Tuhan make them to be only membawa faithful. Israel untuk pergi ke padang gurun untuk mendidik mereka supaya mereka hanya memiliki satu-satunya iman yang sejati, 제가 그건 하진 않겠어요. yaitu You hanya already, melalui do Tuhan the Yesus. way of salvation Saudara of sudah better than me, menjelaskan so I will not do it. jalan keselamatan dengan sangat baik, jadi saya tidak akan But menjelaskan you lagi should di know the sini. contents. Tetapi saudara harus tahu apa yang menjadi The kontennya. original man. 야, 원래 인간이 뭐예요? Bagian yang pertama adalah manusia mula-mula. Manusia 성경은 mula-mula 창세기 itu apa? 1장 27절을 얘기합니다. The Bible Alkitab tells us menyatakan Genesis dalam 1, Kejadian 1 ayat 27 dan 28 형상대로 만들어졌다. man bahwa was manusia created in the image of diciptakan God. menurut gambar dan rupa Allah. Apa artinya 인간은 ini? 하나님과 함께 해야만 되는 존재라는 거예요. It means Ini man artinya is the being who manusia should adalah be with makhluk yang God. harus bersama-sama 하나님과 dengan 함께하지 Allah. 않으면 인간이 아닌 거예요. If he is not with Jika God, he is manusia not tidak man. bersama-sama 여기서 dengan 우리가 Allah, maka 창조 dia 원리를 bukanlah 설명하는 seorang 거죠. manusia. Here we explain the Dari principle sinilah of kita creation. menjelaskan 예, prinsip 물고기는 물 penciptaan. 속에 있어야 행복하다는 겁니다. The fish should the fish is in the Seekor water at the ikan time he harus is hidup happy. di dalam 그 air, maka 물고기가 dia bahagia. 공중에 나는 새를 보고 너무 공중이 아름답다고 물 밖으로 나오는 순간 죽는 거예요. The fish envy the birds who is flying the air. Ketika He ikan come out dia from the merasa water. cemburu That dengan moment, burung yang the terbang fish di will die. udara dan 그 ikan 공중에 itu 나는 keluar 새도 dari 마찬가지죠, air, 그죠? maka Even the ikan birds itu that fly in pasti the air mati. is the same. 여러분 공중에 자꾸 Prinsip yang 날아가면 sama 좀 juga 지겹잖아요. berlaku bagi burung yang terbang The di bird udara. will be a little dull when he continually fly the air. 그리고 Burung 물속을 mungkin 탁 menjadi 보니까 sedikit 물고기가 bodoh 막 ketika 헤엄치면 dia 너무 terus 좋아. terbang In the di midst of that, udara. he saw the water. 야, 나도 Inside the water, the fish Dan is ketika swimming. dia Oh, it terbang, looks good. dia melihat 물고기 air, 해볼까? dia 이제 berpikir 물속으로 싹 mungkin berenang Uh, terasa enak bagi seekor burung do I itu. become the fish and then Apakah I saya enter mau the water? menjadi ikan saja? The Dan burung ini moment pun masuk ke is dalam the air. death point. 인간은 Saat di mana burung itu masuk ke dalam air, dia When pasti man mati. depart God, the moment Hal yang he sama dies. juga berlaku bagi manusia. Ketika manusia keluar atau terpisah dari Man Allah, is maka the manusia being who mati. made God and be Karena with manusia God. adalah 존재 ciptaan 자체가 yang harus You know, berjumpa it dan is harus the bersama-sama essence dengan of Allah. the being. Ini adalah 이게 안 되니까 inti 나머지 dari 인간이 manusia. 그런 거죠. Okay. inti It dari doesn't keberadaan take place manusia. in the moment, everything can be a problem to them. Dan 여기에 jika hal 하나님이 ini 축복을 하십니다. terjadi, maka segalanya menjadi In this masalah bagi being, manusia. God blessed. 하나님이 Tetapi bagi manusia ini, God Allah gave them the memberkati blessing. mereka. 이 하나님의 Allah 복이 여기 memberkati 임한 거라고. manusia. In the image of God, Di dalam the gambar man who has dan the image rupa of Allah, the blessing will manusia come upon to them. 땅에 충만케 되고 번성케 되어지고 Be bagi fruitful manusia and memiliki increase gambar dan number, rupa Allah, berkat diberikan bagi and mereka. subdue and rule Berkat over. untuk beranak cucu, 여기에서요 가장 berkat 중요한 untuk 게 뭐라고 bertambah 생각해요? banyak, What is the dan most berkat important untuk point here? menaklukkan Yaudah. dunia ini. Apa yang menjadi poin 여기서 terpenting di 가장 sini? 중요한 건 여러분이 하나님을 예배하는 거예요. 예배. The most important Yang hal yang point paling is terpenting di sini adalah manusia harus beribadah 모든 kepada 것이 Tuhan. 하나님으로부터 오는 거예요. 오는 거. everything Se- come from Semua God. hal 하나님이 복을 berasal dari Allah, Why God Kenapa? gave the blessing to man. karena Allah lah yang memberikan berkat bagi manusia. No, when we Ketika worship kita God, at that beribadah moment, kepada God Tuhan, gives the blessing maka to pada saat us. itu juga Tuhan 그래서 memberikan 이게 berkat-berkatnya 가장 bagi So kita. worship is the Sehingga most ibadah important itu point. menjadi 그런데 titik yang sangat 여러분 늘 아는 penting. 것처럼 이 원래 인간에게 하나님을 예배할 수 없는 문제가 온 거예요. But as you Tetapi know, sebagaimana the saudara problem ketahui, came to man. masalah 이게 datang bagi 성경이 manusia. 얘기하고 있다니까요. No, the Bible Alkitab reveals this. menyatakan hal itu 문제가 bagi kita. 생겼어, 문제가. The problem came. Masalahnya 무슨 문제가 menghampiri 생긴 거예요, manusia. 이게? What kind of Masalah problem? seperti apa?
여러분 하나님이 인간을 만드시면서 이 존재를 알고 계세요. 창세기 1장 2절. When God created Ketika man, already He knows Allah this menciptakan in manusia, Genesis Allah sudah 1. mengetahui hal ini. Kejadian 1 ayat 2. 창세기 2장 17절에 언약을 딱 주셨다니. So Oleh sebab God itu, gave Allah man, memberikan Genesis manusia 2:17. perjanjian di Kejadian 2 ayat 17. You're the being who Bahwa worships God. kalian adalah makhluk yang harus beribadah kepada Tuhan. 중앙에 있는 선악을 알게 하는 실과만큼은 먹지 말아라. So you can manage Sehingga every tree kalian on this manusia garden, dapat according to your will and mengelola mind, segala but sesuatu do not di eat the taman fruit of ini good and sesuka evil hati in kalian, the middle of tetapi the jangan garden. makan buah dari pohon yang berada di tengah-tengah taman Why? ini. If you eat of it, Karena you will jika surely kamu die. memakannya, 죽는단 말이 kamu 뭐죠? pasti What does mati. that mean? Apa artinya? 하나님하고의 관계가 끊어지는 걸 얘기하는. It is disconnection from Ini God. adalah keterpisahan dari He Tuhan. gave this as a Dan covenant. Tuhan memberikan hal ini sebagai 이 perjanjian. 언약을 인생들이 깨버리는 거죠. But man Tetapi broke this manusia covenant. merusak 예, 이게 perjanjian 바로 ini. 문제가 생긴 거예요. This is the problem. Inilah masalah manusia. 반드시 아셔야 됩니다. So you should know Jadi this. saudara harus mengetahui hal ini dengan pasti, Okay. Man doesn't bahwa have manusia anything, tidak to memiliki do it apa-apa for untuk himself. manusia 인간은 kerjakan 하나님으로부터 bagi 받아야 돼요. dirinya Man sendiri. should receive the strength and everything Melainkan from God. manusia harus menerima kekuatan dan menerima segala sesuatu dari Tuhan. If he do not receive anything Jika from manusia God, tidak then menerima problems segala continually sesuatu come dari to man. Tuhan, 그래서 maka 성경은 masalah yang 이 akan 문제를 terus-menerus 개 문제라고 datang bagi 표현하잖아요. manusia. The Bible expressed Dan this, Alkitab the sin nyatakan problem. hal ini sebagai masalah dosa. 하나님하고의 도사 언약을 seperti 깨어버리는 apa? 죄를 얘기하는 거예요. The sin breaking the Dosa bahwa relationship manusia between merusak 그래서 hubungan perjanjian 언약된 죄를 얘기하는 거예요. So antara this sin is Allah dengan departing manusia. from God. 그래서 성경은 Jadi 모든 dosa 사람이 ini 죄를 adalah 범했어요. manusia So the meninggalkan Bible Tuhan. tells us for all have sinned. Dan Alkitab menyatakan bagi kita karena semua manusia telah berbuat dosa 여러분, 이 죄가요. dan kehilangan kemuliaan So Allah. this sin is very important. Jadi dosa di sini 여기에 sangat 분명히 penting. 뭐라고요? 모든 사람 이렇게 표현해요. The Bible Alkitab surely said to us, Secara so jelas all nyatakan have sinned. bahwa semua manusia telah berbuat dosa. Apa 아담 artinya 이후 ini? 태어나는 모든 사람 It means Ini artinya every man semua manusia yang terlahir setelah Adam dan 모든 Hawa, 사람은 뭘 갖고 있어요? every man has semua manusia memiliki apa? sin. Dosa. 그거를 보고 원죄라고 해요. We say Kita this katakan ini original sin. dosa mula-mula. 여러분 복음을 전할 때 그 사람이 죄인임이 고백돼야 돼요. When you Ketika deliver saudara this memberitakan message, pesan then man Injil, should confess he himself is sinner. 제가 orang 그날 yang saudara beritakan itu harus dapat mengakui bahwa dia berdosa. Suatu hari saya berjumpa dengan seorang dosen dan saya beritakan pesan Injil. Tetapi sebelum memberitakan pesan Injil, saya bertanya satu pertanyaan ini kepada dosen itu. 뭐 다른 사람을 위해서 봉사도 많이 하시는 분이에요. He's very good man and he is Karena doing dia volunteer work adalah so much. Orang yang baik, dia melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial. Worldly saying, Jadi he's the secara man who duniawi, can live without law. 근데 제가 kita 그분에게 dapat katakan bahwa orang ini hidup I asked tanpa him, hukum. 교수님, 제가 신뢰되는 Dan saya tanya 사람, kepada dosen ini, 죄인이라고 생각을 하십니까? 이렇게 okay, 물어봤어요. excuse me, professor, do you think you are a sinner? permisi 교수님 dosen, apakah kamu berpikir kamu adalah His orang yang face berdosa? turned red. Saudara bayangkan, mukanya berubah menjadi He merah. never imagined about that. Dia tidak pernah berpikir untuk mendapatkan pertanyaan From that seperti moment, itu. he didn't say anything. Dan mulai saat itu dia tidak katakan apa-apa lagi. 눈치를 채고 So I catched it. Jadi saya menangkap hal ini. 하나님 말씀에 모든 사람은 죄인이라고 얘기합니다. And I said, Saya him katakan again, kepada okay, dosen in the itu lagi the Bible bahwa tells us di dalam that Alkitab, every man Alkitab is nyatakan sinner. bagi kita bahwa semua manusia berdosa. 인정하든 인정하지 않든 If you acknowledge or not, Saud- Bapak 하나님 dosen 말씀에 terima atau tidak, according to the word tetapi of God, berdasarkan 모든 firman 사람은 Tuhan, 죄인이라고 얘기합니다. all semua man manusia is sinner. berdosa. 더 얼굴이 막 울컥해지는 거야. His face is Saudara turns bayangkan, red mukanya more. bertambah merah. 아,
복음이 띠갈 시간표가 아닌갑다 싶어서. At that time, I realized, Dan pada oh, saat itu it is saya not the time menyadari, oh schedule for ternyata him ini to bukan receive this jadwal waktu gospel. Tuhan bagi dosen ini untuk menerima Injil. So I said him, Dan saya okay, next time katakan, I will visit you and I want nanti to share. waktu yang akan datang saya akan datang lagi dan saya akan beritakan There are many sesuatu kinds of bagi persons Bapak like dosen. Jadi ada banyak orang yang hidup dan berpikir seperti dosen yang the ini. gospel can become gospel. Tetapi At Injil first, we should dapat know menjadi this. Injil. 여러분의 어떤 Dan 것을 pertama-tama 가지고도 kita harus 하나님 앞에 mengetahui hal ini. 의인으로 설 자격을 아무도 갖고 있지 않아요. With what kind Dengan of hal things that you seperti never apa? can stand as a righteous one in front Dengan of hal God. seperti apa saudara dapat berdiri sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan 하나님 앞에 설 수 없다니까요. With your law and dengan church hukum authority Taurat or yang the, saudara patuhi, other stuff dengan that otoritas you gereja cannot yang stand saudara before jalankan, God dengan in hal righteous apapun way. juga 이거를 아는 tidak 게 dapat 굉장히 membuat 중요해요. saudara dapat So knowing berdiri this di is very hadapan important. Tuhan sebagai 제가 orang 이 yang benar. 현장에서 사람들 만나서 Jadi ini 얘기하는 sangat 걸 penting. 보면 이 부분이 인정 안 된 사람이 의외로 많아. While I'm talking with the people Ketika in saya the field, berbicara dengan orang-orang di ladang, kebanyakan mereka tidak dapat memahami hal ini bahwa mereka adalah orang berdosa. 지위가 있고 성공된 사람들이 대부분 그러죠. especially Secara the khusus, person who have orang-orang that yang position, or the memiliki high position jabatan and who is tinggi, successful orang-orang yang person, sukses, they are mereka 그래서 seperti ini. 여러분이 요거를 먼저 보는 게 굉장히 중요하죠. So to see this is important. Jadi untuk melihat hal ini itu sangat penting. And second, what you should 무슨 see, Lalu hal yang 문제가 kedua, 생겼는데, masalah apa yang harus what saudara kind of lihat? problem happened. 창세기 Masalah 3장 seperti apa yang 1절에서 terjadi? 6절이죠. Genesis Kejadian 3, pasal 1 3 to 6. ayat 1 sampai 그게 6. 무슨 말이에요? What does that mean? Apa 여러분, artinya 이거 ini? 때문에 인간이 하나님을 떠났다는 거예요. Because of this, the man departed from Karena hal inilah manusia 하나님을 terpisah 떠나지 dari 못했다는 Tuhan. 거예요. the man departed Manusia terpisah dari 하나님을 Tuhan. 떠났다 이 말은 하나님의 복을 전혀 받을 수 없는 상태가 된 거예요. It means Itu that their artinya faith become like this. They status mereka can menjadi receive God's seperti ini. Status 그래서 di mana tidak dapat 하나님을 떠나 menerima 있는 인간은 berkat 하나님을 Tuhan. 만나야 되는데 만날 수 있는 말을 못 듣도록 계속 속이는 거예요. So, Sehingga manusia yang terpisah dari Tuhan harus dapat berjumpa dengan Tuhan, tetapi mereka tidak pernah mendengar jalan untuk berjumpa dengan Tuhan. Jika saudara terpisah dari Tuhan, maka benar-benar masalah ini menghampiri saudara. Kejadian pasal 3 ayat 16 sampai 20, masalah ini akan menghampiri saudara, yaitu bencana dan kesulitan akan terus menghampiri saudara. Saudara harus tahu hal ini. Kenapa bencana dan kutukan terus datang bagi kita? 어느 날 이거를 듣는데 갑자기 우리 가문이 막 쫙 제 눈에 보이는 거예요. Satu hari saya mendengar hal ini, dan sejak hari itu mata saya terbuka untuk melihat keluarga saya. Saya menyadari ternyata di dalam keluarga saya ada masalah. Tetapi masalahnya keluarga saya tidak memiliki mata untuk melihat masalah ini. Sehingga seluruh keluarga saya, seluruh saudara saya, mereka menghadapi masalah, bahkan mereka bercerai, keluarga mereka hancur, dan juga mereka sakit penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Saya dapat melihat hal seperti ini. Dan meskipun saudara memiliki jawaban, tetapi jika saudara tidak dapat melihat masalah, maka jawaban yang saudara miliki itu tidak diperlukan. Sehingga pertama-tama saudara harus dapat melihat masalah terlebih dahulu. Kita mungkin berpikir bahwa manusia terpisah dari Tuhan, tetapi jika kita melihat lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, ada pribadi yang menyebabkan manusia terpisah dari Tuhan.
yaitu pribadi yang memegang, yang berkuasa atas mereka yang telah terpisah dari Tuhan. His name is Dan hanya the Alkitab devil. yang menyatakan hal ini bagi kita, bahwa In other words, namanya they adalah Satan. 예, 이 눈에 iblis. 보이지 않는 Dengan 이 kata lain kita 존재가 katakan setan. 모든 인생을 잡고 있는 This being invisible Pribadi to ini our tidak eyes, he kelihatan bagi holds mata all kita, man's tetapi life. dia berkuasa atas 그러니까 여기에 semua 잡혀 kehidupan 있으니까 manusia. 사람들이 뭔가를 따라갈 수밖에 없는 거예요. 따라갈 수. Men are called by Manusia the dikuasai devil, the oleh Satan, so iblis, they oleh have no setan choice ini, but to sehingga follow tidak some, punya pilihan wrong things. 그리고 뭐 구슬을 lain selain mengikuti hal-hal yang salah. 점수를 치고. sorcery Ada orang yang or fortune telling. melakukan 저는 이제 캐나다에 좀 오래 perdukunan 살았는데 ataupun I have ramalan. lived in Canada long time. Dulu 아, saya 근데 미국, tinggal di 캐나다 Kanada 이쪽에는 untuk waktu yang 점집이 lama. 없는 줄 알았어. At first I Pada thought awalnya saya in berpikir Canada bahwa and in America di there is no Kanada fortune dan di telling Amerika house. itu tidak ada 어느 rumah-rumah 나라인데 dukun, 자기가 점 보고 왔다. rumah-rumah But one peramal. day I met one person. He said Tetapi, he visited the Suatu hari fortune saya teller's ketemu house. dengan satu orang yang katakan Oh, bahwa dia baru saja pulang dari rumah 나좀 데리고 가봐요. peramal. Okay, Saya please tanya, bring me there. di mana 그게 rumah 아주머니가 peramal 날 itu? 데리고 왔어요. Tolong So ajak she saya ke sana. brought me Dan to pada the akhirnya 뭐 차를 orang 타고 itu mengajak saya ke rumah by peramal car, itu. maybe for 30 Kita minutes pergi we dengan went. mobil, perjalanannya Really, setengah there jam. is the fortune teller Ternyata house. benar di sana It is ada, not Korean style fortune teller's 똑똑하다. house. di sana ada rumah But anyway, peramal. when I entered, 우리 Memang 미국이 itu 카드점. bukan seperti rumah it peramal is Korea, hard fortune telling. tetapi kami masuk dan ternyata itu adalah rumah 20불 내라 하더라고요. peramal. He asked me $20. Dan kami masuk, peramal itu minta harga $20. 아, 이분이 Saya kasih dia 그거는 $20. 다시 돈을 탁 주는 거야. When he looked at me, Dan she ketika bring it dia back. melihat saya, 당신은 dia 저- mengembalikan uang saya. You don't need to have this fortune 아니 telling. 나 지금 너무너무 불안하고 Saya datang ke Kanada 살겠다 이러면서 얘기를 했더니 I came to Canada, so I'm uncomfortable. So please, Saya mau bahagia, jadi tolong berikan saya sebuah ramalan. 다시 내주면서 Tetapi anehnya, pendukun atau peramal itu mengembalikan uang saya dan katakan, kamu tidak perlu ramalan. 여러분 이게요 사람들이 잡혀 있어요. Jadi lihat seperti inilah, banyak orang itu tertipu. Orang yang tidak percaya, mereka tertipu dengan hal-hal seperti ini. Dukun, perdukunan atau peramalan, hal seperti ini. 문제가 많겠어요. Dan bahkan di negara saudara juga ada banyak contoh terkait hal ini kan. 여러분 이런 부분 이 문제가 Tetapi 생겼다는 거야 생겨. masalah ini benar-benar terjadi. Padahal pada awalnya tidak ada. Tetapi ketika 그런데 아담 때 waktunya 생겼잖아요. Adam, hal ini terjadi. Dan Adam 우리 adalah 조상이잖아요. nenek moyang kita. 그러니까 모든 Jadi 사람은 semua 그 manusia 문제를 memiliki 갖고 masalah ini. all have this problem. 있어요. 그래서 우리가 Sehingga kisah Rasul pasal 3 So katakan Acts chapter 3 says, 3장에 누가 나와요? who comes bahwa out? di sana ada Petrus dan Yohanes. 기도하러 가잖아요. Mereka Peter pergi and John, ke bait Allah went to the untuk berdoa. church, to temple for prayer. 근데 성전 미문에 Dan di 아주 gerbang 유명히 가는데 indah di 수고를 하고 depan 있어요. bait Allah In the itu beautiful in front of ada the seorang temple, lumpuh the yang crippled sedang men are mengemis. begging the money. 자리는 참 잘 잡은 곳이에요. Okay. He has very nice seat. 성전으로 기도할 땐 좀 마음이 선하잖아요, 사람. Why? When people go to church, the temple court, they have some 그 good 사람들이 heart. 이제 Dan 많이 주는 거죠. biasanya orang-orang yang datang ke bait Allah, mereka memiliki hati yang baik sehingga biasa mereka memberikan uang kepada 성경은 뭐라고 얘기해요? pengemis itu. But what the Tetapi Bible apa tells us yang to this crippled man, 날 때부터 Nyatakan Alkitab bagi kita melalui from the moment from orang the lumpuh ini moment adalah of sejak birth, he lahir was- orang lumpuh ini 그 사람하고 전혀 sudah 상관없어. lumpuh. It means it is regardless of him. 이 Ini 사람은 menunjukkan 태어나서 보니 안 돼. bahwa You know, when bukan he was pilihannya, born, tetapi he was sejak dia born as lahir, crippled dia man. lahir sebagai orang yang lumpuh. He was born Sejak in the midst kelahirannya, of dia lahir crisis and dalam disaster. bencana dan kutukan. 여기에 베드로와 Dan di 요한이 sini, 답을 주는 거예요. Petrus dan Yohanes Here, memberikan Peter and jawaban John gave atau the solusi. The 내게 solution. Emas dan perak tidak ada padaku. I do not have silver or gold. 내게 있는 건 네게 주노니 Apa yang kumiliki kuberikan kepadamu. 걸어라 이러는
Why, dalam have nama I give Yesus unto orang you Nazaret, in the name of bangkitlah Jesus dan Nazareth, berjalanlah. arise and walk. 왜? 이 사람에게는 Bayangkan, 날개부터 안전병이라니. dia He telah was lumpuh crippled from the moment sejak he dia lahir. was born. 그래서 이 사람에게는 하나님의 Sehingga 답이 필요합니다. apa So yang to this diperlukan man, oleh what is orang lumpuh needed itu is the adalah answer jawaban of yang berasal God. dari Tuhan. 여러분이 잘 보셔야 Saudara harus dapat melihat hal ini You dengan should baik. able to see this very well. Alkitab menyatakan bagi kita tentang setan, The Bible iblis, tells dan us roh-roh jahat. about the Satan and the devil demons. 나중에 우리가 좀 더 디테일하게 보겠지만 Nanti 여러분이 kita akan melihat 알고 tentang 계셔야 돼요. Later we pribadi will ini see lebih jauh about lagi, these tapi things saudara harus more tahu detail, tentang but hal ini you should terlebih dahulu. know this. 제 아는 분 중에 이제 절에 열심히 다니는 분이 있어요. 절에. I have one man who Saya who kenal goes to satu the orang yang Buddhist pergi temple ke very diligently. kuil Buddha dengan sangat rajin. 어느 정도로 절에 열심히 가느냐면 우리 대구에 제가 갓바이라는 일에 굉장히 Seberapa 열심히 rajin 가고 dia? 싶습니다. How diligent he is. Even there is a Kappawi. It is a Buddha statue Ada in sebuah one patung mountain. Buddha di 산 sebuah 꼭대기이기 tempat 때문에 di 밑에서 sini, 걸어 올라가면 굉장히 dan 힘들어요. untuk datang To ke reach to tempat that itu point, sangat it is sulit. very hard. 저는 몇 번 이제 가봤지만 갈 때마다 Saya juga pernah 힘들다 datang ke 이러고 tempat 올라가거든요. itu, I also tetapi visit setiap that kali saya place, datang so ke situ, whenever saya I merasa went sangat there, sulit untuk it is very mendaki. difficult to climb 아니 up. 왜 이래 높은 데 Dan saya berpikir kenapa orang-orang mau mendirikan patung Buddha di tempat sesulit ini. I Saya complained mengeluh, and I tetapi climbed up. 근데 이분은 teman 새벽 saya 4시만 ini 되면 setiap This jam man, 4 pagi, at every 4 a.m. tidak peduli hujan Gunung ataupun salju, dia pergi ke There sana. is rain or there is snow, he went there. 거기 가서 절을 하고 내려와서 Dia 자기 pergi 직장에 dan 출근을 하는 거예요. tunduk di depan He patung bowed down Buddha, to the Buddha barulah statue dia and pergi then untuk he bekerja. come down and he go to his working place. 내가 그래서 아니 Ini saya 왜 tanya 그렇게 kepada 열심히 teman saya ini, 갓바위를 새벽마다 kenapa 하시는가? kamu sangat So I rajin asked him, pergi ke why do you diligently patung Buddha go itu to setiap the hari? Kappai every Dan jawabannya adalah, 그랬더니 이분이 하는 말이 His answer is dia sedang menjalankan atau membuka toko, he's running dan a suatu shop. hari pencuri datang 가게 도둑을 다 맞았다는 거예요. One day the thief came, so dan tokonya dirampok. that shop was vacant. 자기가 너무너무 막 불안하고 두렵고 Dan sejak saat itu, 낙심되고 이런 적이 있었다는 So 거예요. from dia sangat at that moment, hancur, he was dia so merasa discouraged depresi. and depressed. Artinya, 여기 빠진 dia 거죠, 이제. It means masuk he dalam fall into the kegelapan, kekosongan, dan darkness, chaos, and kekacauan. emptiness. 근데 Tapi 자기가 suatu 어느 날 hari, 갓바위를 dia mendaki One ke day he patung Buddha climbed up the itu, Kappai. dia mulai pergi dan berdoa. 절을 막 했대요. He Dan bowed down tiba-tiba, there and he prayed. 갑자기 마음이 시원하고 편안해지고 dia merasa Oh, ada damai suddenly sejahtera his dalam mind hatinya. he feel peace in his heart. 그래서 자기는 Dan mulai saat itu juga, dia terus-menerus So, datang ke from that patung moment Buddha on, itu. he went to Dan jika dia Kappai. tidak If datang he did sehari, not go hatinya there, sangat his tidak heart nyaman. was so uncomfortable, Karena hal oppressed. inilah setiap hari dia datang ke sana. Because of this, he went there every day. 그래서 제가 이제 그분에게 Dan kepada teman saya ini, saya menjelaskan Injil. To that man, I Apakah explained dia the menerima gospel. Injil atau tidak? 받았을까요? 안 받았을까요? Dia tidak menerima. Did he receive the gospel or Alasannya not? kenapa? 안 받아요. He didn't. 왜 안 받냐? Karena dia reason is memiliki 이 사람이 sebuah 가진 pikiran. 생각이 하나 딱 있어요. He has one thought. 자기가 가게를 하는데 가게가 다시 Dia sedang membuka toko, He is running a house. tapi jika dia shop, tidak datang ke you know, patung if Buddha he, itu, do not maka go to mungkin the dia akan Kappai, then dirampok maybe lagi. he will face, Sehingga that dia kind of tidak dapat problem menerima again, Injil so ini. he cannot Kenapa? receive this gospel. Karena 이거는 dia sudah 확실한 mengalami 체험. hal yang lain. Why? He already Ini experienced adalah something. strategi 그게 setan. 사단의 전략입니다. This is the Satan's strategy. 여러분 우리가 늘 Kita katakan 영접하면 된다 kepada 하잖아요. orang-orang bahwa We say, kamu harus to terima, the kamu people, harus "Oh, you should percaya. accept it. You should Tetapi 여러분, ketika orang 영접은 진짜 menerima, 믿어야 되는 거예요. ketika But, mereka benar-benar when people percaya, accept at the pada saat itu juga when mereka they harus really believe it, at that menerima moment pesan they should Injil. accept. 그 사람의 진정한 신앙 고백이 영접 기도거든요.
that person's sincere Dan confession of faith, that is pengakuan acceptance to iman Him. yang 그래서 sangat 여러분 이 murni 문제를 dari 먼저 seseorang itu adalah 여러분이 먼저 doa 잘 알고 있어야 penerimaan. 되고 여러분 만나는 사람에도 가르쳐 줄 수 Jadi 있습니다. saudara At pertama-tama first, you harus tahu yourself apa knows itu about what is the masalah yang real problem, and sebenarnya then also you should be able to supaya saudara dapat tell the one menjelaskan who you meet solusinya about this. bagi siapapun yang 두 분이 saudara 믿고 안 믿고는 temui. 우리 손에 있는 게 아니잖아요. Percaya atau tidak itu bukan Believing dalam or tangan not is kita, not melainkan in our dalam hands, tangan Tuhan. but to God's hands. 그건 하나님 손에 있거든요. It is in Tetapi God's itu hands. menjadi kewajiban bagi kita untuk membuat But it is mereka our tahu duty tentang to masalah let him mereka. know about this problem. 당신의 Masalah 문제는 kita 당신의 itu 문제가 bukanlah Your masalah problem kita is not sebenarnya, your problem. melainkan masalah yang It is the berasal problem from daripada mulanya. 여기서부터 온 거라는 거죠. From the beginning, Saudara harus mengajarkan hal ini dengan baik. you should teach this surely. 예, 여러분 요걸 보세요. 자, 그러면 이 문제로 말미암아 하나님을 떠난 사람들 Dan orang-orang yang terpisah dari Allah karena masalah peristiwa di Kejadian pasal 3, hal seperti apa yang mereka alami? 이 문제 때문에 하나님을 떠나니까 우리가 늘 얘기하는 Karena Kejadian pasal 3, mereka terpisah dari Allah sehingga mereka tidak punya pilihan selain hidup dalam status orang yang tidak percaya. Ini bukanlah pilihan mereka sebenarnya. It is not their choice. 이게 Mereka 생기니까 terjatuh dalam Kejadian pasal 3 sehingga secara alami mereka hidup dalam 6 status orang yang tidak percaya. Apa yang menjadi hal yang pertama, saudara tahu dengan baik kan? Kita 우리의 berasal dari 소속이 iblis 마귀 소속이라는 거예요. berasal 소속. atau milik. 이걸 여러분이 아셔야 됩니다. You should know this. 이거는 내가 원해서 되는 게 아니고 태어나서 보니 Apakah 소속이 여기라. karena kita ingin sehingga kita berasal dari You want iblis? this, you belong Bukan. to this? No. When you Melainkan are born, you sejak saved, kita and lahir, already kita you are sudah born, menjadi you milik belong iblis. to this. 그래서 이 성경은 이 마귀를 이 도적이 Sehingga kita menyatakan bagi kita 실패시키려고 온다고 얘기합니다. So the Bible tells us the reason bahwa the alasan bagi devil, iblis this thief, atau the reason the pencuri thief itu comes datang is, untuk for us to membinasakan kita. perish and perish. 이놈의 목적은 실패시키고 망하게 하고 도둑질하는 게 목적이에요. Okay. The thief's Pencuri purpose datang is, untuk membuat orang-orang people gagal dan mencuri segala sesuatu dari kita. Dan seperti inilah 인간에게 setan mencuri segala sesuatu dari manusia. Satan plundered everything from man. 그러면서 이들을 망하게 하려고 시키는 게 있잖아요. And Jadi ada satu hal, yaitu setan membuat kita binasa 이걸 때문에 뭐 우상 melalui penyembahan berhala. Satan makes man do the idol worship. 가장 하나님이 싫어하는 걸 다른 걸 섬기게 만든다는 거예요. Setan membuat manusia untuk melayani hal yang lain selain Allah, yaitu berhala. 그 다른 걸 자꾸 섬기니까 하나님 말씀에는 Manusia secara terus-menerus menyembah berhala, bukannya Tuhan. Tetapi firman Tuhan bahwa jika manusia menyembah berhala, maka sampai generasi ketiga dan keempat sekalipun manusia akan binasa. 사단도 하나님 말씀을 Setan membuat kita untuk tidak menyembah Tuhan Allah, 어떻게 하면 인생들을 망하게 하는 sehingga setan benar-benar tahu bagaimana caranya untuk membuat manusia gagal. 그래서 하나님을 떠나 있는 인생을 자기가 잡고 Jadi manusia 그걸 계속 섬기도록 만들어요. So, tertipu oleh setan dan manusia terpisah dari Allah dan manusia melayani hal yang lain yang bukan Allah, 그러니까 계속 어려움 당할 수밖에 없어요. supaya manusia benar-benar mengalami masalah. Sehingga apa yang menjadi masalah pertama yang dihadapi oleh manusia? What is the first problem they face? Secara mental manusia memiliki masalah. No, mentally they have problems. Dan zaman ini adalah zaman masalah This mental. age is the mental problem age. 뭐 우울증, 공황증, Depresi, 조현병, bipolar, 너무나 많은 penyakit 정신병들이 bipolar, Depression, bipolar maupun disorder, even banyak hal-hal penyakit-penyakit and so mental yang many lain other manusia kinds of, hadapi. the mental problems came to man. 우리 이제 한국에도 보면 Bahkan di Korea 정신건강과학과 sendiri 병원이 너무 많이 생겼어요.
Even inside Korea, Klinik untuk the penyakit mental ada mental begitu banyak diseases, klinik seperti ini. clinic. There are so many mental disease clinic. in Korea. 의외로 Bahkan ada begitu banyak remnan yang mengalami masalah Even there mental are so ini. many remnants are afflicted with this problem. Tetapi saudara harus dapat melihat hal ini, So you should be able to see this. 사람들이 bahwa orang-orang berada dalam situasi yang sulit. People are in difficult situation. 그래 이러다 보니까 Dan karena hal 육체에도 ini, 문제가 오는 거죠. bahkan mereka menghadapi It means masalah because fisik of juga. this, even they face the physical problems. Mereka tertipu, dikuasai oleh begitu They banyak are penyakit. afflicted with many kinds of diseases. 심지어 무능에 빠지기도 하고 Even some cases, they Bahkan fall sampai into, mengalami in, kecacatan. how can I say, disability. 예, 가정 경제 문제에 Mereka 빠지기도 하고 manusia pun Even menghadapi they go masalah into finansial, Financial problems. masalah 가정 keluarga. 문제가 오는 거예요. Even the family problem came to them. Karena secara alami, masalah-masalah seperti ini datang bagi manusia. Naturally, those things comes Karena to them. Why? manusia Their menjadi law is milik like that. iblis. 그래서 이 문제가요. Sehingga 결국은 어디까지 masalah-masalah 연결되죠? ini So this akan problem membawa will be manusia reached to kepada what? 여러분 내세 문제까지도 연결되잖아요. kehidupan Even it will setelah kematian connect it to sekalipun. your afterlife problem. 사실 지옥 Sebenarnya 가고 tidak ada 싶은 seorang 사람이 pun yang 누가 ingin 있겠어요, pergi 그죠? ke Actually, neraka. there's no one who won't go to hell. 근데 여기 소속이 돼 있다 보니 내가 가지 말아야 Tetapi 될 karena 지옥을 mereka 인간은 berasal dari setan, sehingga Because tidak they punya belong pilihan to lain selain Satan, pergi so, ke neraka. They have no choice but to go to hell. 그래서 여러분이 이 내세 문제도요. Di masa 옛날에는 이 lalu, 교회가 gereja 내세 berbicara 문제를 tentang In the past, kehidupan the church setelah talked about kematian. only the afterlife problems. 그래서 제가 옛날에 이제 교회 생활 아까 Di masa lalu, dulu ketika saya pergi ke gereja dengan sangat rajin pada waktu itu, saya pun pergi keluar gereja untuk menginjil. I went out to evangelize. 예, 여러분이 저 Sebagaimana 보고 saudara 좀 lihat, 부끄러움이 많아요. As you saya see, adalah I'm a little salah shameful satu person. majelis 근데 우리 di 전도사님이 gereja. 오늘 갑자기 버스 전도 가자는 거야. But one day, Tapi our suatu assistant ketika, pastor, he talked to me, asisten "Okay, let's pendeta go kami to the mengatakan bus evangelism." bahwa mari kita 전 pergi 정말 dan 그거 menginjili 못하는 di I really cannot do it. bus. 아, 그 버스에 올라가가 이래 Tapi 못해나. secara On the pribadi bus saya and berpikir preach saya the tidak perlu gospel. melakukan hal Oh, ini. I cannot do it. Saya harus pergi 너무 naik 선도는 bus 해야 되는 lalu 건 맞는데. menginjil orang-orang Of dalam course, bus. we should Saya tidak dapat evangelize. melakukan hal Gido seperti ini. It is Tentu saja right. kita harus menginjil, tapi tidak dapat yang seperti ini. So, even I Dan saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya tahu saya harus menginjil, tapi saya tidak dapat melakukan yang seperti ini. Tolong ubahkan pikiran asisten pendeta kami. 내가 안 갔어요. Dan benar jawaban doa itu saya terima, jadi pada akhirnya kami tidak perlu untuk pergi menginjili di bus umum. 미래에 갈 천국만 얘기하는 게 아니고 지금 여러분이 천국을 Tentu 얘기해요. saja kita harus berbicara tentang kerajaan Allah, tentang surga yang akan kita datangi. Tetapi bahkan saat ini pun kita harus dapat menikmati kerajaan Allah itu. 그래, 제가 그래 Dan 현장에 di 어떤 아주 ladang 할머니, penginjilan saya berjumpa dengan seorang nenek. 할머니 연세도 많으신데 Saya katakan kepada nenek ini, 천국을 미리 준비해 두셔야 nenek 돼요. kamu sudah tua, jadi kamu harus mempersiapkan surgamu. Tetapi pada waktu itu saya belum menyadari tentang 6 status orang tidak percaya ini. 그래 그 할머니 지팡이로 6방이나 맞았어요. I was hit Tetapi by her step 뭐라고 6 얘기하느냐? times. 할머니 saya 말씀이 malah 내 지금 죽어라 dilabrak 말이야. oleh Saying nenek is, itu. "Do you want Apa me to kamu ingin saya die mati sekarang? now? 네 Pernahkah 천국 kamu 가봤나? lihat surga? 이러는 거예요, Have you ever 나보고. been in heaven?" 그러니까 Saya malah 말을 tidak 하는 dapat 거예요, 갑자기. memberikan I jawaban couldn't give kepada the nenek answer itu. to her. 그랬더니 Saya 막 malah 지팡이로 막 ditendang 두드려 oleh 패는 nenek 거예요. And itu. then she hit me Jadi with saya juga her mengalami step. hal-hal yang 네, seperti 그런 적도 ini, 있어요. I bahwa experienced benar-benar it. ada masalah, ada kehidupan setelah kematian. Surely there is afterlife. 그 할머니 인정 안 해도 Meskipun nenek itu tidak mengakuinya, tetapi ada kehidupan setelah kematian. 근데 그 Jadi saya 할머니 katakan 보고 kepada nenek So itu, I said to her, 저를 tidak 때리는 apa-apa 줄 nenek 알고 tendang 천국을 saya, 예배하십시오, 이랬어요. tapi benar-benar "It is tolong okay, you persiapkan can me, surga but bagi nenek. please surely prepare Karena the ada heaven." kehidupan 근데 setelah 분명히 kematian. 있어요. Surely
only there is the afterlife. Bukan hanya masa depan, tetapi saat ini Not surga only in the itu future, ada. but even there is heaven now. Kenapa? 지금도 역사하고 있잖아요. 막. Karena saat ini Why? setan pun sedang Even the bekerja. Satan works now. 이게요, 여러분, Dan semua masalah ini tidak akan selesai And all hanya these problems will pada be diri kita finished, saja. will not be finished unto you only. 이게 원치 않는데 가문의 Hanya 영적인 sampai 대입을 kepada 갖고 diri 후대에 kita saja. 풀어내려가는 Kita Even you don't mau atau want, tidak, tapi but masalah-masalah it ini will akan be diwariskan delivered to kepada your next generasi penerus kita. 여러분, 여러분이 가지고 있는 문제, 여러분 Masalah yang 부모로부터 saudara 물려받는 miliki 문제, saat ini The problem you kebanyakan have kita now terima is dari orang mostly tua it kita comes from dan your generasi parents sebelum 예, kita. and your family 가문에 line. 이 흐름이 Jadi 흘러내려와요. masalah-masalah This seperti kind ini of itu problem diwariskan is dalam come down keluarga through your kita. 예. family line. 그래서 여러분 Sehingga 가문에 saudara 이 adalah 영적 tokoh 흐름을 utama, 주인공. orang yang terpenting So untuk you are the menghentikan messenger to cut off kutukan these, rohani, masalah spiritual rohani di curses dalam in your family keluarga line. saudara. 예, 여러분 때문에 여러분 가문에 이 Saya percaya bahwa 불신자, 영적 karena 흐름이 saudara, 끊어질로 melalui 믿습니다. I saudara, believe semua because of you, kutukan, through you, semua all bencana yang the dialami oleh curses about orang-orang yang tidak unbelievers, percaya the akan seed of diputuskan. faith will be cut off. 여러분 한 사람이 Sehingga meskipun saudara hanya So, satu orang, you tapi one saudara person is sangat that much penting. important. 그래서 여러분이 요 상태는 내가 원해서 오는 게 아니고 여기 빠지다 보니까 Dan 저절로 6 status orang yang tidak This percaya six ini non-believers datang bagi came kita to secara cause a natural, natural secara alami, because karena you kita were born terlahir in the dalam midst of Genesis Kejadian chapter pasal 3 3. problem. 여러분이 이 눈을 가지고 Dan dengan mata seperti So itu with these saudara harus eyes, melihat you should orang able lain. to see people. 예, Pada saat itu saudara dapat memberikan jawaban At yang the benar moment, kepada you orang can lain. you can give the correct Dan answer to them. dan dari sini apa yang akan kita lihat? And from here, what comes out? Karena masalah ini terus terjadi bagi mereka, Because the sehingga problem mereka is berupaya continually untuk comes to menyelesaikan them. So, they try to masalah-masalah solve ini. these problems. Manusia berupaya untuk menemukan solusi Man try untuk to keluar find dari out segala the, permasalahan ini. solution, the method to come out from there. Seperti apa metode manusia? What is the Kita method katakan man? agama. 그걸 보고 종교라고 해요. We Kenapa? say this religion. Mereka ingin keluar dari masalah-masalah ini. Why? They want to come out from this problem. Dan dengan agama, mereka berupaya untuk menyelesaikan masalah-masalah With the ini. religion, they try to solve Tetapi these dengan problems. agama-agama saja tidak cukup, tidak But mungkin. without religion, it is totally impossible. Sehingga manusia tidak punya pilihan lain So they have no choice but to do selain this berupaya type lebih of, keras. trying more and more. Ada orang yang melakukan perdukunan. Some people Maka do di negara those. saudara juga banyak orang yang menjadi dukun. Even in your country, Kalau some di people Korea, do. banyak orang juga melakukan perdukunan, In Korea, melakukan many people ritual-ritual do the perdukunan. 우리가 있는 sorcery 대구 rituals. 주변에도 가면 Di daerah kota Daegu di sini Okay, around ada Daegu, tempat there is perdukunan yang very sangat deep, terkenal. sorcery ritual Memang ada banyak places. tempat, 가면 굿하는 집이 많아요. There are many places. 이 굿도 tetapi alasan kenapa 이 mereka 문제를 해결하려고 melakukan 하는 거예요. perdukunan The reason adalah untuk why menyelesaikan they try to do masalah-masalah ini. sorcery rituals to solve all these problems. 처음에 Awalnya 가면 mereka 5만 mulai 원짜리 dengan 굿도 있어요. ritual yang At harganya first, they started 500.000 with, rupiah. 50,000 won, Tapi seiring berjalannya 어느 날 waktu, 가면 500만 원짜리 굿도 있어요. but Mereka time goes mulai by, dengan some yang cases, 5 million won. di beberapa kesempatan mereka melakukan ritual yang biayanya 내가 5 경험해본 juta 최고 rupiah. 가치 2천만 원짜리 굿이 있더라. Even I experienced, even I saw that 2천만 원, 잠깐만요. 2만 불. 20 million won. Dan di beberapa kesempatan saya menyaksikan ada ritual yang biayanya sampai 200 juta rupiah. People try to solve their problems so much. Orang-orang berupaya untuk menyelesaikan masalah mereka, berupaya keras. Okay. In the past, I attended the Buddhist temple also. Di masa lalu, saya juga pergi ke kuil Buddha. If you go to Buddhist temple, then people Jika do, saudara pergi ke kuil Buddha, 108
bow Maka down. saudara melihat 전배도 있고 bahwa 만배도 있어요. orang-orang di sana datang lalu mereka tunduk sebanyak 108 만배를 하면 뭐 kali 평생에 di 가지고 depan 있는 죄가 patung 하나 Buddha. 없어지게 돼요. Bahkan ada juga yang melakukan sampai 10.000 kali. Dan mereka bilang, jika mereka tunduk sebanyak 10.000 여러분 kali, 만배 정도 하려면 maka 3박 4일 dosa seumur hidup 빡칠만 mereka 해야 돼요. akan diampuni. Jika Jika saudara tunduk di depan patung Buddha 10.000 kali, maka itu 나중에 되면 memerlukan 다리가 떨려가 3 hari 4 malam untuk tunduk sebanyak 10.000 kali. 누가 이제 만배를 하고 내려왔어요. Pada akhirnya, perut saudara akan terasa lapar sampai saudara tidak dapat tunduk lagi. 내가 물었어요 그분인데. Ada seorang yang 3박 4일 melakukan 나쁜 생각이 ritual 한 번도 tunduk 안 들어요. sebanyak 10.000 kali di depan patung Buddha. Lalu saya tanya kepada orang ini, 3 hari 4 malam, 왜 만배하셨어요? 이래 물었지. selama 3 hari 4 malam ini apakah saudara berpikir tentang 그 생각을 hal-hal 없애려고 yang jahat? 만배를 했는데 생각이 kenapa 이렇게 saudara harus tunduk sebanyak 10.000 kali? Dan jawaban orang itu adalah untuk membuang pikiran-pikiran yang jahat. Dia melakukan tunduk sebanyak 10.000 kali, tetapi sambil tunduk sebanyak 10.000 kali, maka malah semakin banyak pikiran jahat yang dia miliki. Kenapa seperti ini? 여러분 이걸로 해결되지 않아요. Lihatlah, seperti ini banyak orang itu 해결될 것 tidak 같으면 tahu, mereka 뭐하러 tertipu 하나님이 하나님의 아들을 bahwa dengan 보내셨어요? hal-hal seperti itu mereka tidak dapat menyelesaikan masalah mereka. Jika dengan agama-agama manusia dapat menyelesaikan masalah ini, maka untuk apa Tuhan Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal? 이 초등 학문이잖아요. Berikutnya, filsafat. 저는 이 Apakah 경험 dengan filsafat manusia dapat menyelesaikan masalah? 제가 대학을 Ini 다녔어요. hanyalah 대학을 다녔어요. tradisi manusia. 제가 이제 뭐 나도 Saya punya 모르는 pengalaman 영적 문제가 ketika saya pergi ke universitas. 뭐 별로 저거 하지 않는데 괜히 막 Ketika saya 공부하고 막 혼돈스럽고 kuliah, saya memiliki masalah rohani. Tidak ada apa-apa, tetapi saya kuliah, saya merasa kosong, saya merasa 교수님을 kacau. Jadi, saya datang ke seorang 교수님, 내가 dosen 상담할 게 있다고. dosen filsafat, dan saya tanya, 나는 인생이 dosen, saya ingin 공부하고 konseling. 공부하고 그렇다. Hidup saya terasa kosong, terasa kacau. 너무너무 힘든데 Bahkan saya tidak tahu 교수님 좀 답을 apa yang akan saya lakukan di masa depan. Tolong berikan saya jawaban. Dan dosen itu 그 답을 berikan 알면 이 saya 말을 좀 가르쳐. jawaban yang sangat If you know menarik. that answer, please teach me. 나도 지금 죽겠다. Even I'm dying, 아, I'm 그래. struggling. Dosen itu katakan, jika kamu tahu jawabannya, tolong berikan jawaban itu bagi saya. 여러분 사상 Karena hidup saya juga kacau, hidup saya juga hancur. Saat itu saya menyadari, oh ternyata filsafat bukanlah jawaban. 선하게 살아야 되죠. Malah kita dapat semakin kacau, semakin hancur dengan ideologi dan filsafat kita. Tentu saja kita harus hidup dengan baik. 선행이 나쁜 게 아니에요. Kita tidak boleh membebankan orang lain. 근데 여러분 이거 갖고 해결되나요? Jadi perbuatan baik itu adalah hal yang baik. 해결 안 되잖아요. Tapi dengan perbuatan baik, apakah itu dapat menyelesaikan 여러분이 masalah 좋아하는, kita? 많은 Tidak. 사람들이 제일 좋아하는 게 뭐예요? Okay. What is many people likes? 물질이잖아, 물질. Apa yang disukai oleh banyak orang? 물질이 있으면 뭐 우리 인생 문제 Hal-hal yang- 해결되잖아요. Hal-hal materi itu sangat disukai oleh banyak orang. Jika saudara memiliki materi yang banyak, kekayaan, 이걸로 maka mungkin sekitar 70-80% masalah saudara 안 되는 거예요. dapat diselesaikan. Tetapi dengan kekayaan saudara, apakah saudara dapat menyelesaikan masalah kehidupan saudara? Tidak. Dengan kekayaan materi saudara, masalah fundamental saudara itu tidak dapat diselesaikan.
with man's method or the method in Dengan this upaya world, you manusia never atau solve dengan this upaya fundamental dunia problem. ini sekalipun tidak dapat 하나님이 menyelesaikan masalah 방법을 fundamental 주신 itu. 거예요. So God gave us His Oleh sebab way. itu, 여러분, Tuhan 여기에 sendiri yang 답을 memberikan 딱 내요. You cara have Tuhan bagi conclusion kita. with this. 아니 metode 사람이 Tuhan. 할 수 있으면 뭐하러 하나님이 Dan 하세요? saudara harus If memiliki man can do, konklusi akan hal why ini. God? 그냥 너희들이 하면 Jika this? manusia Okay, we dapat man can menyelesaikan, do, then lalu untuk would apa man Tuhan do? harus 인간이 menyelesaikannya? 못하기 때문에 하나님이 하신 거라는 거예요. Man cannot do so. God tried to Tapi solve karena it. manusia tidak dapat menyelesaikan, sehingga Tuhan sendiri yang berupaya yang menyelesaikannya. 1장 14절에 Saudara harus So memiliki John jawaban 1:14, akan hal ini. 올라와요. when Dan it Yohanes pasal 1 ayat 하나님의 14, apa isi dari ayat 육신을 ini? 입고 이 땅 가운데 오셨다는 거예요. God's Son clothed human body and entered into this earth. Anak Allah He came. datang dalam dunia ini dalam rupa manusia. God Dia benar-benar himself datang. came. 뭐 하려고? Tuhan Allah For what? sendiri datang ke 로마서 dunia ini 5장 untuk 8절에 apa? Romans 5:8. Roma 우리가 pasal 아직 5 ayat 8, When we were still sinners, ketika kita masih berdosa, 우리를 위하여 Kristus died for us 십자가에 죽으시고 mati bagi on the kita cross. 하나님이 우리에 대한 사랑을 di atas kayu salib. Through this, He demonstrated His Melalui own love for peristiwa us. ini, 여러분, Allah 이게 menyatakan 굉장히 kasihnya 중요한 bagi It is kita. very important words. 우리는 Ini 아직 sangat 죄인데 inilah ayat yang sangat While penting. we are still sinners, Ketika 하나님이 kita masih berdosa, 아들을 보내서 십자가에서 우리의 문제를 다 해결해 주셨다는 거예요. God sent His Son and He solved all Allah our problems. mengaruniakan 여러분, 이게 anaknya 답인 거예요. 이게 untuk 다. menyelesaikan This is the real masalah-masalah solution and kita answer. ini. 다른 답이 Ini 아니라. adalah solusi there's sejati, no other jawaban 그래서 sejati. 오늘 요한복음 Tidak 14장 ada jawaban 6절에 yang lain. So today, John 14:6 says, Oleh sebab itu hari 내가 ini 그 kita 길, telah baca I'm Yohanes pasal that 14 way. ayat 6. 내가 곧 그 Akulah 생명이고 jalan I'm itu, that life. 내가 그 진리다라고. akulah hidup itu, 다른 걸로는 안 된다. akulah With kebenaran other things, itu. totally impossible. Dengan 그래서 hal yang lain 여러분이 이 tidak mungkin. 예수님을 뭐 하죠? 믿고 영접하는 거예요. So you believe this Oleh sebab Jesus itu, and accept Him. Saudara yang 그 percaya 아들을 믿는 pada Tuhan To Yesus, those who terimalah believe Dia. in the 그 Son of 이름을 God, Dan 믿는 bagi 자, mereka and to those who believe in 그 His name, 아들을 영접하는 자, the one dan who bagi accepts mereka Him, yang percaya 하나님의 dalam 자녀가 되는 namanya, 권세를 bagi mereka yang God menerima gave the Dia, right to become children Tuhan of God. memberikan 여러분, kuasa, 하나님 memberikan hak sebagai anak-anak 하나님이 Tuhan. 주신 그분을 믿을 때 여러분 자녀가 되는 거예요. When you believe in the one God gave to us, at that moment we become the child. Ketika 그래서 saudara 그분을 percaya 여러분의 마음 문을 열고 pada 영접하는 sesuatu yang So you diberikan open Tuhan your bagi heart kita, to maka the kita door of menjadi your heart anak-anak and Tuhan. accept Him. 그때 여러분의 존재가 Sehingga 바뀌는 bukalah 거예요. Right that pintu moment, hati saudara your dan being terima is 무슨 Dia. 존재로 changed. 바뀌는 거예요? As what kind of being Saat you are itu changed. juga 문제가 생겨서 status 망할 rohani 수밖에 saudara 없는 여섯 가지 diubahkan, 상태에서 빠져나와서 diubahkan seperti 원래 apa? 존재의 모습을 찾는 거죠. Because of the fundamental problem, you have no choice but to perish. But you are come out from this, and Karena then masalah you are fundamental, changed saudara into the tidak being punya who pilihan do not untuk 그래서 have selain untuk 여러분이 binasa, 영접이라는 tetapi 말은 saudara dapat 굉장한 keluar 것입니다. dari So the word kebinasaan itu. acceptance is Saudara very dibebaskan wonderful dari word. 어느 정도로 pribadi 굉장한 yang membawa How wonderful it is. kebinasaan 이 itu 모든 bagi 문제가 saudara. 끝나는 거야. Now, Sehingga all kelepasan, these keselamatan problems itu Yorobu adalah 소속이 kata yang 바뀌는 luar your biasa. belonging changed. Betapa luar Yorobu biasanya 배경이 hal 바뀌는 itu, Your background bahwa changed. semua 여러분 masalah ini 신분 sudah 자체가 diselesaikan. Your status itself 여러분 changed. 자신에게 새로운 권세가 Latar 생겨요. belakang kita You diubahkan, have a new status authority. kita diubahkan. 사단과는 영원한 떠남이 되는 거예요. Okay. Saudara It is a memiliki farewell, otoritas eternal yang farewell baru. with the Satan. 오히려 사단을 결박할 권세가 딱 생겨요. Instead of Ini you adalah have the authority to perpisahan bind up the Satan. 여러분 abadi dengan setan. Know this. 여러분이 하나님의 자녀가 Tetapi 됐다 이 lebih 말은 daripada itu, saudara memiliki otoritas untuk The mengikat word you setan. became the Saudara child harus of tahu God, it tentang hal means ini. you have everything. 여러분이 신학교 있는 동안에 하나님 말씀을 Maksud 통해서 dari ketika 하나님 kita 자녀가 menjadi 갖고 anak-anak 있는 게 Tuhan 뭔지 adalah 계속 kita 찾아요. memiliki While you are in segala-galanya. the seminary schools, you should find out what
is Ketika ketika saudara belajar di sekolah teologi, 왜 찾아내야 saudara 돼요? harus why you menemukan should find this? 여러분이 한 번도 seperti apa yang dimiliki Why you oleh didn't anak-anak have Tuhan. this Saudara and you harus temukan never hal itu. lived with this. 여러분이 Kenapa 갖고 harus saudara 살아본 적이 temukan? 없어요. You never Karena have it sampai and saat you ini never saudara belum 그렇기 memilikinya. 때문에 Saudara 여러분이 belum hidup 말씀을 통해서 seperti 계속 anak-anak 찾아서 Tuhan. 여러분 것으로 만드시는. so through the word continually make it yours and have it. 왜 여러분 Oleh sebab 것이란 itu, 말이에요. melalui firman Why? Tuhan, It is originally secara yours. terus-menerus 여러분 biarlah 것인데 여러분이 안 saudara dapat 찾아누리니까 menikmati 다 뺏기는 거죠. keadaan It was sebagai yours, anak-anak it is Tuhan. yours, Karena but pada you do not dasarnya find it and you do not semua hal enjoy ini this, milik therefore, saudara. Satan plundered this. 그래서 여러분은 이게 Tetapi meskipun 영접 semua hal ini 하나님 menjadi 기도가 milik kita, 굉장한 겁니다. tapi So kita this tidak acceptance menikmatinya. prayer Oleh sebab is itu so setan wonderful menipu thing. kita. 그러면 여러분의 모든 신분이 싹 바뀌어 버려요. Oleh sebab itu The doa moment penerimaan your itu sangat status luar totally biasa change. bagi kita. 그래서 여러분 보세요. So Karena please pada see, saat itu status rohani kita benar-benar diubahkan. 여러분의 Sehingga lihat baik-baik, 신분과 권세가 바뀌는 거예요, 이제. now your status and authority changed. 여러분이 완전히 바뀌는 거예요. sekarang You already status totally dan changed. otoritas yang 그래서 우리가 saudara 여러분 miliki 이걸 보고 telah diubahkan. 하나님의 자녀라고 얘기하는 거죠. We say Saudara it's the secara children of total telah God. berubah. 다른 길이 없다니까요. There's no other way. Kita 그래서 katakan 하나님의 자녀가 ini 되는 adalah 그 순간 anak-anak Tuhan. 하나님이 눈에 보이지 않잖아요. Tidak ada But cara the lain, moment tidak you ada become jalan the lain. children of God, okay, God is invisible. 보이지 않으신 그 Saat 하나님이 dimana 여러분 saudara 속에 menjadi 오신다고. anak-anak This Tuhan, invisible God came to meskipun you. Tuhan tidak comes to kelihatan, 그래서 여러분을 하나님의 tetapi 성전이다. Tuhan yang 이렇게. tidak So the kelihatan Bible ini tells us datang you are kepada the temple saudara. of God. 하나님의 성령이 너희 안에 Oleh sebab itu Alkitab 계신다. menyatakan bagi The kita Bible bahwa tells kita us adalah God's Holy bait Spirit Allah. lives in you. 하나님이 여러분 속에 함께 계시는 거예요. Alkitab menyatakan bagi kita bahwa Roh Allah With you tinggal di together. dalam kita. 여러분의 신분이 이렇게 바뀌었다니까. Your status changed Allah like this way. menyertai 전에는 kita 누구와 bersama-sama 여러분이 dengan 소속돼 kita. 있었어요? 어디에? Status kita diubahkan seperti ini. Before, where did you belong? 예, 마귀에게 소속돼. You belong to the devil. Sebelumnya 예, 그런데 dari mana kita 여러분, berasal? 지금은 하나님의 Kita 성령이 berasal 여러분 dari 안에 계신다. But iblis. now the Holy Spirit lives in you. 그리고 이 성령이 여러분을 완벽하게 Tapi sekarang Roh And this Kudus Holy Spirit membimbing kita. perfectly 여러분을 완벽하게 인도합니다. guides you 여러분보다 perfectly. Dan 여러분을 Roh 잘 Kudus 아시는 He knows you better than secara sempurna So he will membimbing guide you kita. 그리고 여러분의 모든 기도에 Roh 뭐하죠? Kudus lebih 응답하세요. mengenal And he kita also daripada diri gives kita the answer sendiri, to your sehingga prayer. dialah yang 요한복음 14장 membimbing kita. 14절에 말씀하잖아요. Dan John juga Roh 14, Kudus 14 memberikan says, jawaban 이름으로 atas 기도해라. doa kita. Please pray in my name. Yohanes 내가 pasal 시행하리. 14 ayat I will 14 do it. katakan, 예. 이게 여러분이 받은 berdoalah 응답이에요. dalam These namaku, are the answer aku you akan received. 신앙생활은 menjawab. 이 응답을 얼마나 내가 잘 누리느냐. The Ini work of adalah faith jawaban yang is, saudara terima. the method of this, how much you enjoy this. 여러분이 Kehidupan 기도할 때 beriman. 일어나는 일들이 굉장히 많습니다. When you Ketika pray, there are many saudara things that happen. kehidupan beriman 그 saudara 많은 sejalan 일 dengan hal ini, 중에 무슨 maka betapa 그 bahagianya 마음이 saudara. Among those Ketika many saudara things, berdoa, first, banyak hal the terjadi. power of darkness are broken down. 그리고 여러분이 Dan di antara 보좌의 banyak hal 배경을 itu, 누리게 돼요. yang At the pertama, moment, you can enjoy the background of kegelapan the throne. diikat. 여러분 자신이 Pada saat 어마어마한 itu saudara 축복과 dapat 권세를 누리게 됩니다. menikmati And you latar yourself belakang will enjoy tahta surgawi. tremendous authority and blessing. 그래서 여러분의 Dan juga 배경이 saudara 하나님은 dapat 하나님. menikmati So your otoritas background yang is luar the biasa kingdom of dan God. berkat yang 여러분이 여기에 besar. 소속돼 있는 사람이에요. Why? You belong Sehingga latar belakang 그래서 saudara adalah 하나님은 여러분 한 kerajaan 사람을 Allah. 통해서 보좌의 능력을 Kenapa? 가지고 Karena dari sanalah saudara berasal. 세계 복음하시는 거예요. So God will do word evangelization through you one person 지금 with the Sehingga throne of Tuhan background of akan mengerjakan penginjilan dunia melalui saudara satu orang 주역이 여러분입니다. dengan You are latar the belakang main figure to tahta save surgawi. 237 nations and Latar belakang 5,000 kerajaan people Allah. groups. 여러분 능력으로 하는 Karena 거예요. saudara adalah It is tokoh not utama with untuk your menyelesaikan own power and 237 bangsa dan 하나님이 500 주신 suku 권리와 건세를 갖고 하는 거예요. dan With 5.000 justice suku, and bukan authority dengan you can kemampuan do it. saudara, 이거는 하나님이
여러분에게 Tetapi dengan You know, status those dan which God otoritas gave to you. yang saudara miliki, saudara dapat melakukannya. 정말 이 Dan 길을 ini 많이 adalah 걸으시고 sesuatu 이 yang 길로 diberikan 말미암아 Tuhan 여러분에게 bagi saudara. 회복된 게 뭔지를 꼭 가지시고 누리셔야 됩니다. So while you are in seminary school, through the word, please find out the way which God Jadi ketika gives to saudara you, belajar di and then sekolah teologi restore ini, melalui what firman God gives Tuhan, to you tolong and temukan enjoy this. jalan 그래서 yang diberikan 하나님은 Tuhan 하나님의 bagi 자녀의 setiap saudara 신분과 권세를 dan pulihkan 여러분이 apa yang diberikan 모든 Tuhan bagi 삶 setiap 속에서 saudara 누리시고 sekaligus God nikmatilah hal wants itu. you enjoy this status and authority as child of God in your Tuhan daily lives. 그때요 menginginkan 보이지 않는 supaya saudara 보좌의 축복이 dapat 여러분에게 menikmati 모든 status 것을 dan 임하게 될 otoritas At 것입니다. that sebagai moment, anak-anak Tuhan invisible, the dalam blessing of the throne will kehidupan come saudara upon setiap hari. in your every daily life. Maka 여러분이 berkat 구원의 yang tidak 길이라는 kelihatan, 내용을 berkat 통해서 tahta surgawi 하나님 itu 주신 akan 오직 dinyatakan 그 길을 dalam 찾으시. kehidupan So through saudara the way of setiap salvation, hari. please find out the only way which God gives to you. 여러분이 Melalui 그래서 jalan 오직 keselamatan, 그리스도 tolong 할 때 temukanlah 하나님 주시는 satu-satunya 어마어마한 jalan 은혜가 yang 있습니다. diberikan when Tuhan you bagi kita, have only Christ at the moment of tremendous works will arise supaya in your life. ketika saudara memiliki hanya Let's Kristus, 감사합니다 하나님. maka karya yang luar biasa akan 만날 수 terjadi. 있는 우리들에게 Mari kita berdoa. We cannot meet Tuhan, even kami mengucap syukur. 길로 오신 예수 그리스도를 믿게 하시니 Kami 감사를 tidak dapat 드립니다. berjumpa to us who atau cannot meet berhadapan you dengan Tuhan came Allah. as a way, so make us to believe Tetapi in you. bagi Thank kami you. yang tidak dapat 하나님 berjumpa 떠나 dengan 있는 Tuhan, 세상에 Engkau 이 datang 길을 bagi kami 증거하는 dan menjadikan 증인들에게 kami orang-orang Help us percaya, to become the witness to testify this way. 살아계신 bantulah 예수 kami 그리스도 이름으로 untuk menjadi saksi 기도합니다. In the untuk name of a living Jesus memberitakan Christ, I jalan pray. ini. 아멘. Amen. Dalam nama